तुम्हें जिंदगी भूल बोलें बोलें माशाल्लाह ভালো লাগছে তো বলেন तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें जिंदगी भूल এই হবে হবে থাক 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 পরে হবে সবাই 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 হবে তো कि तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी कि नजर में मदीना बसा कर तो देखो এটা নেটে কখনো শুনেছেন শুনেন আমার মুখে শুনেছেন তাই তো শুনেননি তো তাহলে আমার মুখে শুনেন कि तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी कि नजर में मदीना बसा कर तो देखो कि तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी कि नजर में मदीना बसा कर तो देखो कि नजर में मदीना बसा कर तो देखो तो कि जमाना तुम्हारे कि जमाना तुम्हारे कदम चूम लेगा कि जमाना तुम्हारे कदम चूम लेगा कि नबी की गुलामी में आकर तो देखो आरो जोरे बोले नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे বলেন না ইয়া আলী হ্যাঁ না সবারই নারা হবে মাশাআল্লাহ পাক পঞ্জেতান জিন্দাবাদ নারা সমস্ত আউলিয়ায়ে কিরাম জিন্দাবাদ বলেন জিন্দাবাদ রাসূলুল্লাহর সমস্ত সাহাবারা জিন্দাবাদ বলেন আরো জোরে বলেন জিন্দাবাদ আসেন আর একটু বলবো আসেন और एक शेर के जमाना तुम्हारे এখনো সেই কথা কিন্তু হচ্ছে আপনারা আধা ঘন্টা সময় নেন আমার কাছ থেকে কথা বলার আমি একটু চুপ থাকি যা উঠা উঠি করার পরে তারপরে নাই আমি বারবার আমার বলতে বলতে আবার ওইদিকে বারবার একটা জিনিস আমি তো ধরবো একটা জিনিস তো আমাকে লাইনে থাকতে হবে যা বসার চেয়ার টিয়ার নিয়ে বসে যান একেবারে বসে যান নিচে বসেন উপরে বসেন স্টেজে চলে আসেন সব করে নেন তারপরে নাই আমি বলবো দরকার রাগ করেন না ভাই আমার এটা পছন্দ না আসেন নবী পাকের নাত শরীফ হচ্ছে বাপ বিয়াদবি হয়ে যাবে না আমার কি দরকার তুমি বকো না গল্প করকে যাও না মুরগে যাও আমি বলে দিয়ে টান মেরে দিয়ে পালাম কি দরকার খবরদার বিয়াদবি হয়ে যায় হুজুরের কথা হচ্ছে আমার বাপের কথা হয়নি বাপ হুজুরের কথা হচ্ছে আসেন কে জামানা তোমারে ব্যস্তই আছে এই লোকগুলো कदम चूम लेगा कि नबी की गुलामी में आकर तो देखो कि नबी की गुलामी में आकर तो देखो और एक शेर হবে कि मदीने में हमको बुला कमली वाले हमें अपना जलवा दिखा कमली वाले
कि मदीने में हमको बुला कमली वाले, हमें अपना जलवा दिखा कमली वाले। अरे वही तो है हकीदार, वही तो है हकीदार खुल्दे बरी के, जो करते हैं तुम वफा कमली वाले। आरो जोरे बोले, आरो जोरे। जो करते हैं तुमसे वफा कमली वाले, तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी कि नजर में मदीना बसा कर तो देखो। अरे हबे हबे बोलते থাকলে হবে कि तेरे दर पे आओ या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरे दर पे आओ मैं बन के सवाली। ठीक ना बेटी, रहे सामने तेरे रोजे की जाली। आरो जोरे, आरो जोरे। দরবারের আমরা সওয়ালি কি না জোরে বলেন না। হুজুর আমাদেরকে দেন, আল্লাহ হুজুরকে দেন, হুজুর আমাদেরকে দেন, জোরে বলেন। হুজুর আমাদেরকে খাওয়ান, হুজুর আমাদেরকে পড়ান, হুজুরের সদকায় আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিই, হুজুরের সদকায় হাঁটা চলা করি। কথা ঠিক, এইসব কথা শুনলে রং নাম্বার যারা মরেই যায়, আপনাকে গালি দিতে হবে না, মরেই যাবে হুজুরের সদকাতে। ঠিক না বেটি, নবী পাকের সদকাতে ওসিলায় আমরা সবকিছু পাই। হুজুর বলেছেন আনা কাসিমুন ওয়াল্লাহু ইউতি, হুজুর বলছেন আল্লাহ আমাকে দেন, আমি তাকসিম করি। জোরে বলেন, আসেন আসেন। তাই তো কবি কত সুন্দর বলেন कि तेरे दर पे आओ मैं बन के सवाली, रहे सामने तेरे रोजे की जाली। तो के गरीबों के मौला, गरीबों के मौला, यतीमों के वाली, बड़ी देर कर दी बुलाते बुलाते, तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी कि नजर में मदीना बसा कर तो देखो, कि नजर में मदीना बसा कर तो देखो। আর বলবো না থাকবে, আমি এত বড় লম্বা বলিনি আপনাদের এখানে এর আগে, এই বলছি তাই তো, সংক্ষিপ্ত বলেছিলাম। হবে আরেকটু হবে, আছে অনেক লাইন আছে, তবে আখরি শের, বাস আখরি শের। কবি কত সুন্দর বলে कि मैं तेरी सखावत के कुर्बान जाऊं, मैं क्यों ना तेरे दर पे दामन बिछाऊं। आरो जोरे, या रसूल अल्लाह मैं तेरी सखावत के कुर्बान जाऊं, मैं क्यों ना तेरे दर पे दामन बिछाऊं। तो क्या कि या रसूल अल्लाह तेरे हाथ थकीते नहीं कमली वाले, जुरे হবে না कि नबी पाकेर हाथ मुबारक ব্যথা হয়ে যায়, পরেশান হননি হুজুর। কখন? উম্মতকে দিতে দিতে দিতে, গোলামদেরকে রাসূলুল্লাহ দেন, এই দিতে 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 আতা করতে করতে নবী পাকের হাত মুবারকে কোনো সুবিধা নাই। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কেন? গোলামদেরকে যে দেন, গোলামের রাসূলদেরকে যে দেন, জোরে বলেন। তাই তো কবি বলেন कि मैं तेरी सखावत के कुर्बान जाऊं, मैं क्यों ना तेरे दर पे दामन बिछाऊं। तो या रसूल अल्लाह तेरे हाथ थकीते नहीं कमली वाले,
करम के खजाने लुटाते लुटाते आरे तेरे बोले कि तेरे हाथ थकीते नहीं कमली बोले करम के खजाने लुटाते लुटाते तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी कि नजर में मदीना बसा कर तो देखो कि नजर में मदीना बसा कर तो देखो दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा